الحمد لله معز من أطاعه وأتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، قاهر الجبابرة وكاسر الأكاسر، لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه، ينصر من نصره ويغضب لغضبه ويرضى لرضاه. أحمده سبحانه وأشكره حمدا وشكرا يملأان أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإنه خير مكسب وخير منعم. فاتقوا الله ما استطعتم أيها الأحباء في الله. سنقف وإياكم مع الإخلاص والمخلصين، وهو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فقال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والإخلاص هو لب العبادة وروحها. قال ابن حزم: النية سر العبودية، وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسد، ومحال أن يكون في العبودية عمل لا روح فيه، فهو جسد قراب. وروح العبادة والقربات وشرط قبولها هو الإخلاص، وهو عمل القلب الذي يحبه الله ويرضاه، وهو الذي يزكي الأعمال ويطهرها وينميها، فيبارك الله فيها ويقبلها ويذل الله بها الثواب. والإخلاص هو الذي كلف الله بالتزامه العباد، وهو الذي ابتلاهم الله به ليحققوه فيصابوا أو يضيعوه فيعاقبوا. فقال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال أيضا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لم يقل الله أكثر عملا، بل قال أحسن عملا، ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشريطين حبط وبطل، ونعوذ بالله من البطلان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أما لفو أما بركة تنوبي علي مساني أبي مغبو مغمي سناتا تو أليكو أبي مغفرتا مغمي تولا أكو مغمي سناتا سرع الله سبحانه وتعالى ني على بوتي كورتا لا يا ربي كنين أو كورتا على موكداني وعلى ني أبي مغجي أبي مغدغيا كمغحلتي مغني ka ale ala ya nyamaria ko la fu
mana mɔgɔ min bana ale y'a yamaruya ma k'ale sɔsɔ o tigila mɔgɔ tɛ foyi sɔrɔ la fɔ dɔgɔyama kani na aw kisi ka bɔ dɔgɔyama ma ala m'o kɛ la ni ala ni ale de bɛ maa kana jɛlɛw karaba ale de bɛ bɛɛ lajɛlen karaba ka don a da fɛ k'i kana ka gɛrɛ cogo o cogo lonna ala mako sera i ma i bɛ don masaba ala subhanahu wa ta'ala ka da fɛ mɛ ne badenw ne ni aw an y'a lɔn k'a fɔ ala ya dɔgɔyama tɛ se mɔgɔ si ma masa ya dɔgɔyama tɛ se mɔgɔ si ma mɔgɔ min sɔnna ka tugu ala subhanahu wa ta'ala kɔ wa mɔgɔ si fana de tɛna bonya sɔrɔ mɔgɔ si fana tɛna ala ya bonya sɔrɔ mɔgɔ min ka ala sɔsɔ o tɛ se ka kɛ ni ka ye ala k'i bonya se k'i sɔnna ka tugu ala kɔ i sɔnna k'i yɛrɛ majigi ala ye i bɛ ala ya bonya sɔrɔ diɲɛ wa i bɛ ala subhanahu wa ta'ala ya bonya sɔrɔ kiyama jɔlen mɛ n'i ka ala dɔgɔya ka ala sɔsɔ diɲɛ ni ala bɛ dɔgɔyama la i kan yan wa kiyama ka dɔgɔyama o ka bon ni diɲɛ in ta ye k'an kisi ka bɔ a fila bɛɛ ma ala m'o kɛ la ni masa min ko ale bɛ mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ min k'ale ala subhanahu wa ta'ala dɛmɛ mɔgɔ min sɔnna ka ala ya baaraw kɛ a sɔnna ka seli ka sun don ala k'a bila fɛn fɛn na ale k'o bɛɛ kɛ wa ale yɛrɛ fana sɔnna k'a yɛrɛ bila ala ya disposition na walasa ala ya diinɛ sankɔrɔ ye ta walahi ala ko k'ale de la i tɔ o tigilamɔgɔ kelen kelen bɛɛ k'a b'o dɛmɛ a ko wa ale ala bɛ dimi n'o tigilamɔgɔ dimina bimaana ka ala mɔgɔw ladimi k'i yɛrɛ kɔrɔsi o la i k'a dɔn mɔgɔ min ye ala mɔgɔ ye kana to a tigi ye dimi kɔrɔ baisabu n'a tigi dimina dɔrɔn basaba ala subhanahu wa ta'ala bɛ dimi wa yarda lirida ala fana bɛ jɛn n'a tigilamɔgɔ jɛnna mɔgɔ min ma n'ala mɔgɔ jɛnna mɔgɔ min ma ala teri n'ale sɔnna mɔgɔ min ye a jɛnna mɔgɔ min wallahi sira si t'a la k'a fɔ ko ala subhanahu wa ta'ala fana jɛnna o tigi ma an bɛ ala fo an b'a barikada an b'a tando an b'a waleɲuman dɔn tandolila barakadalila min bɛ sani dugu fa min baraji bɛ sani dugu fa k'o di an ma o kɔfɛ an bɛ seereya k'a fɔ ko tigi si tɛ yen tiɲɛ na min ni bato ka kan fɔ masaba ala subhanahu wa ta'ala kelen jɛɲɔgɔn tɛ ala foyi la o kɔfɛ an bɛ seereya k'a fɔ ko kiraba muhammed sallallahu alaihi wa sallam ala y'a jɔn wa a ciden don ala le ka kira muhammadu suwansi ala le ka kira muhammadu fisaya ni dafɛn bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini ala fɛ ni lɔyɔrɔ sanuman na bi lɔnba min kɔnɔ a ye sɔliw caman ani kisiw caman ani ɲinɛw caman a y'o kɛ cidenba in kan min ye muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ani ciden somɔgɔ sanumanw kan ani ciden jɛɲɔgɔn ɲumanw kan ani maa min yɛrɛ bɛna sɔn ka tugu ciden sanuman kɔ fo ka taa se kiyama jɔlen ma yarabi ka ni aw fara o jama sanuman kan ala m'o kɛ la ye ne badenw ne b'aw ladi ni ala ɲɛsiranya ye ne n yɛrɛ ladi ni ala ɲɛsiranya ye a ɲɛsiran ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ ala ɲɛsiranya ni maa min ka ala ɲɛsiranya sɔrɔ wallahi ka fɛn sɔrɔ fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ ye ni ne min ka ala ɲɛsiranya sɔrɔ ala k'i sɔn nɛɛma la nɛɛma min ka bon ni fɛn bɛɛ ye ala ɲɛsiranya ala ka layirukan min di wala ka ladilikan min di fɔlɔ mɔgɔw ma o de ye ala ɲɛsiranya ye wa a bɛ tila k'o ladilikan fɛrɛ di ne ni aw ma su ani tele ko an san ale ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ ya rabbi ka ne ni aw kɛ ala ɲɛsiranbaga ye ala m'o kɛ la ɲɛ ne badenw bi an bɛna lɔyɔrɔ dɔ la lɔyɔrɔ min ka bon silamɛya kɔnɔ bɛrɛbɛrɛ n'o ye mun ye al-ikhlas kɔnɔnangbɛya baara la al-ikhlas kɔnɔngbɛya k'i kɔnɔ gbɛ ani ka kɛ mɔgɔ kɔnɔndi ye ne badenw n'i ka silamɛya diinɛ nin filɛ diinɛ min yɛrɛ yɛrɛ kɛ o de ye kɔnɔnangbɛya ye k'i kɔnɔ gbɛ ala ye wa miftahu da'wati rusul wa kɔnɔnangbɛya nin ciladenw ya dawa daminɛ o ka wele de ka k'o ya dawa daminɛ k'i kɔnɔ gbɛya kɛ mɔgɔ kɔnɔndi ye i bɛna fɛn min kɛ a kɛ ala ye i bɛna fɛn min kɛ a kɛ ala ye
ala lo baraka ala yi ni wallahi loro ka bosta me yakuno loro bele balu makuma dara ame akela bolo ko fe fenye anto baraka la nayi kasura Allah subhanahu wa ta'ala ko suratul bayyina kono ako wama umiru illa liya'budullah ako nema adama do nyama ya fulla ku fa kani ala batu mukhlisin kono beya ne ala batula kwama anya maria fulla kwani ale ala batu mante to ka ale batu anya batu kono beya ko fanya silike anya jagabo ako olenike dinul qayyima ko le dine sawabai ne badu ni da konnan be afle huwa lubbul ibada ala bato disukun wallahi le konnan be ni da konnan be afle ruhul ibada ala bato ya ni olele konnan be ne badu kala ibn hazim ba fa ya kitabu kono akon nanya olele alabato gunde mbe alabato la ko lele nanya yi ninga nanya na alabato la baranya na ninga nyache na barachena baresta no nika nanya sama wala ka kunnan be sama kabo anya barawla abeke ina fo ni sayam beleke nana kana ni so sikabo adama dina ni mbola adama den farko le katorobu kena jussa abeke suyi abeke farlangule atisika mako fenya tuni ako wallahi kunnan be o place de la anya barala ni ka baraka ni kunnan be dimana ni de ile ya barala nani ka kunnan be ya barala de ya baraka la barala nguna kala barasi kan kisika bo malamu kelani barista no nani au amenya ninga ani ala koto ayre ya adama de ya ani nyonche mogo jojo le jena ko bena bara ko nyon fe ko bena jankuni sigi nyon fe mais atala soro kelen kono kaji doka atake ni kono jubiya e do ma ke ni kono gbeya e o jankuni o remini di o be sala mogo flani faranyo ka ko bara kela ni o ya bara ma ke ni kono gbeya e abara ga bechena jankulu fɛn bɛ yen ni a ma kɛ ni kɔnɔna bɛɛ ye minnu b'a kɔnɔ ma baara kɛ ni kɔnɔna bɛɛ ye ma baara kɛ ni ikhlasu ye a jankulu a bɛ ci a baara tɛ sabati o de ye dunuya nin ye dunuya an ka baaraw la n'o kɛra an ka dunuya baaraw la ala t'a don sisan baden filamaw an yɛrɛ ka baara n'i ma min kɛ ka ɲɛ i ma min kɛ ni kɔnɔna bɛɛ ye o baara bɛ tiɲɛ. Ikala bara la ika tenu dusuma mbeya ima keta nye patron du ben wala patron ya souhaité de be muna baisabu fondo kaji semi tanga a piloter contre kaji ne al ikhlas barista mo o to ko kenina ni ikhlas ni abola anya ala ko bara la ke achena wala ibn hazim ale ba fo ayat tabu kono ako aniya oni ka me kon nanya kono nan beya kadi ka kono barake ni kono beya e ko le ni ke ko le ni yere ala bato bure mi be ala bato la wallahi ole niya ole ikhlasu ni nanya nuwa tala baramina o barakani mani nganya nyuma mata baramina ayinya mugo ngene tuko chena wala bin baraka no ibn hazim ako ni me farko wa to ni
ni min bɛ farikolo la farikolo bɛ taga yɔrɔ bɛɛ a bɛ se ka baara bɛɛ kɛ k'o cogo kelen de la ni kɔnɔnadenya bɛ baara la baara bɛ ɲa k'a yira an na k'a fɔ ni kɔnɔnadenya n'o bɔra baara min na o baara tɔgɔ bɛ kɛ baara lankolon o baara tɔgɔ bɛ kɛ baara fu ye o cogo kelen na ni min bɔra farikolo la farikolo bɛ kɛ su ye ne badenw Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ ne ni aw ladila nin kɔnɔnadenya nin na a ko an m'an yamaruya foyi la fo an ye baara kɛ de ikhlasi ni kɔnɔnadenya ye a k'an yamaruya olu de la wa huwa amalul qalb ni dun k'a mɛn ko kɔnɔnadenya ŋaniya ko olu ye dusukun ka baara de ye olu bɛ sabatila dusukun de la dusukun de b'o olu ta la wa mahalu nazirillah o fana ye Allah subhanahu wa ta'ala bɛ adamaden yɔrɔ min filɛ yan dɛ o de ye dusukun ye ala b'an dusukun de filɛ la basabu ŋaniya bɛ ta o yɔrɔ de la basabu baara ɲumanw bɛ daminɛ o yɔrɔ de la n baden silamɛw wa huwa alladhi yuzakki al-a'mal ko ŋaniya olu de fana bɛ an ka baara lasaniya la n ko fɔ ni ŋaniya min ɲana o baara saniyara o baara ɲana mɛ ni ŋaniya min man ɲi bi o baara tiɲɛna wa yunammiha ŋaniya olu de bɛ adamaden ka baara labugu la i m'a ye sisan dɔ bɛ se ka dɔrɔmɛ kelen bɔ ka di fi sabilillah ale b'a dira ni ŋaniya min ye bi ikhlasin kamil a ŋaniya la a b'a dira ala de ma basabu o le se bɛ a ye o yɔrɔnin bɛɛ dɔ bɛ waa kelen di mɛ ale ka ŋaniya man ɲi tuma dɔ ale b'a dira waasa ye fɔ ko ale ka wari caman di ala ko nin fila ale yɔrɔ dɔrɔmɛ kelentigi min ya baara bɛ bugu ka tɛmɛ waa kelentigi ta kan a ko barisabu n'i ka dɔrɔmɛ kelen di ni ŋaniya ɲuman ye ale bɛ dɔrɔmɛ kelen nin labugu ka taa 70 ni ŋaniya ɲana ka tɛmɛ a b'a labugu ka taa fɔ 7 ni ŋaniya ɲana tuguni ka tɛmɛ a b'a laciya fo ka taa o bɛɛ sanfɛ k'a yira an na k'a fɔ ŋaniya olu de bɛ adamaden ka baara ɲana ŋaniya olu de bɛ adamaden ka baara labugu la ni ka ye ko ala ka baara min sara c'est que ŋaniya ɲana ni ŋaniya ma ɲa Allah subhanahu wa ta'ala tɛ o baara sara ne badenw don tɔgɔ ko ala k'an bila lajarabi min na dugukolo kɔfɛ yan fɛ k'o de ye ikhlasi ye ala ko k'ale k'an da k'an bila dugukolo kan k'an lajarabi ka filɛ a ko o lajarabi in kɛ ko o de ye ikhlasi ye kɔnɔnadenya a b'a fɔ suratu Mulk kɔnɔ a ko alladhi khalaqa al-mawta ko ale ala le ka saya dan wal hayata ka tila ka ɲɛnɛmaya dan liyabluwakum walasa ka anw lajarabi ka anw filɛ ayyukum ahsanu amala ko jɔn bɛna baara ɲuman kɛ wa huwa al-azizul ghafur ko ale ala ye bonya masa ye ale ala ye yafa masa ye a bɛ tila tuguni k'a fɔ suratu Kahf kɔnɔ a ko inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha a ko fɛn fɛn bɛ dugukolo kɔkan ne ala ka nin bɛɛ bila dugukolo kɔkan ka dugukolo masiri fɛn fɛn bɛ dugukolo kɔkan ko nin bɛɛ ye dugukolo masiri de ye k'an ɲɛnɛmaya lamasiri ko maa ale k'o ka kun min na kosɔn liyabluwakum ayyukum ahsanu amala an bi nabluwahum walasa ka anw filɛ nin hɛrɛ ninnu kɔnɔ nin masiri ninnu kɔnɔ min bɛna se ka baara ɲuman caman kɛ o la Ibn Kathir a b'a fɔ an ye ko n'an ka nin aya nin filɛ n'an ka nin kuranna aya ninnu filɛ ala m'a fɔ ko dɔ bɛna baara camanba kɛ
ama to dɔ bɛna baara caman kɛ maa ko di ko dɔ bɛna baara ɲumanman kɛ a ko mɛ baara dun tɛ se ka ɲɛ cogo si fo ŋaniya ye ɲɛ baara tɛ se ka ɲɛ fo a ye kɛ ni kɔnɔnabɛɛ ye baara tɛ se ka ɲɛ fo a ye kɛ ni togoya ye kira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam nana ni ye o la lajɛbagaw ko ala ka ibtila'u min fɔ kɛ ala k'a ta an bila ka dugukolo k'a ta an lajarabi ko lajarabi ni ala b'a fɔ la k'a bɛ an filɛla ye dɔ bɛna baara ɲuman kɛ n b'a fɔ dɔ bɛna baara caman kɛ sababuya la ni ne bɛna fitinin min kɛ i bɛna fitinin min kɛ a kɛ bi ikhlasi a kɛ ni kɔnɔbɛya ye ni yɛrɛ bɛna caman de kɛ a kɛ ni ala ni siranya ye a kɛ ni kɔnɔbɛya ye n'o kɛra i bɛ nafa sɔrɔ a la a ko mɛ n'a cɛyara kɔnɔbɛya ma sɔrɔ a kɔnɔ a cɛyara ŋaniya ɲuman ma sɔrɔ a kɔnɔ a tiɲɛna ala t'a fɛ n'a kisi ka bɔ ma ala m'o kɛlɛ kiyama jɔyɔrɔ ko ala bɛna jamakulu saba wuli o jamakulu saba nin normalement o kan ka don alijinɛ kɔnɔ maa bɛ o jamakulu saba la wuli k'o ɲininka o jamakulu fɔlɔ lɔnnikɛbaga mɔgɔ min ka kɔrɔna kalan a ka mɔgɔw kalan a la a ka kɔrɔna lɔn a ka mɔgɔw laseli a ka mɔgɔw kalan a la bɛɛ n'a ka bɛɛ ɲininka bɛɛ ko o tigilamɔgɔ ye alijinɛ ka tɛmɛ mɛ kiyama ala bɛ lɔnnikɛbaga la wuli k'a ladon k'a ɲininka an ka kɔrɔna lɔnna min di ma i ka mun kɛ n'a ye a bɛna fɔ ala i ka kɔrɔna lɔnna min di ne ma i ka lɔnna min di ne ma an ka mɔgɔw kalan i bɛ ala ya kɔrɔna la n'u ka mɔgɔw laseli n'a ye n'u ka kɔrɔna min kalan mɔgɔw ye ko n k'o kɛ i bɛ ala ko tun ala b'a fɔ kɛ zabta k'i ka fan ɲɛ tigɛ wa mɛlɛkɛw fana bɛ ala cɛ tigɛ k'a fɔ k'i ka fan ɲɛ tigɛ ala b'a fɔ ko bari cɛ n'o ka kɔrɔna lɔnna min di ma i ka mɔgɔw kalan i ka kalan mɔgɔw tun b'a lamɛn i ka mɔgɔw laseli n'a ye ko mɛ i tun b'a kɛra wasa mɔgɔw y'a fɔ k'i kalanna k'i tun b'a kɛra wasa mɔgɔw y'a fɔ k'i kan ka di i tun b'a kɛra wasa mɔgɔw n'i tando ko mɔgɔw k'i tando ka bɔ diinɛ mɔgɔw k'i tando ko o la i ya sara dɔ wɛrɛ tɛ i bolo yan tuguni a fila n'a ya kɔrɔna lɔnniya ani a ya baaraba in kɛ dugukolo kɔfɛ a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ ni jamana kɔnɔ munna barika dɔ ŋaniya man ɲi k'an kisi ka bɔ ma ala m'o kɛlɛ ale bɛ jamakulu filanan na wuli n'o ye nafolo batigi ye ni a y'a nafolo bila ala ko sira fɛ ni ka ala dɛmɛ ni a y'a nafolo ye a ka misiriw lɔ a ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ an hakili bɛ ala ko fɛ ka k'o bɛɛ dɛmɛ a nafolo ye ala k'o tigi la wuli k'o lalɔ o tigilamɔgɔ kan ka taa alijinɛ kɔnɔ mɛ n'a ala k'a ɲininka i ka nin bɛɛ kɛ ne ka n ka nafolo di i ka nin kɛ a b'a fɔ ko ala ni k'i dɛmɛ n'a ye n ka fantanw dɛmɛ ni a ye n k'o kɛ i bɛ ala ko ala k'i ka fani tigɛ i k'a kɛ wasa mɔgɔw y'a fɔ k'i ka ɲi i k'a kɛ wasa mɔgɔw y'a fɔ k'i bolo labila la i k'a kɛ wasa mɔgɔw n'i tando ko mɔgɔw k'i tando ka bɔ i sara tɛ ne bolo tuguni a n'a y'a ɲuman min kɛ a bɛ taa ni jamana kɔnɔ o t'o kelen mɔgɔ min a y'a fanga bila ala ko sira fɛ ale ma kalan nafolo tɛ ale bolo mɛ ale k'a farikolo bila ala ya disposition na n'a fɔra ko samaya ko bɛ yɔrɔ min a b'o yɔrɔ la n'a fɔra samaya baara bɛ yɔrɔ min a bɛ tɛgɛ o yɔrɔ la a ka diɲɛ ku kɛ n'a farikolo ye o tigilamɔgɔ kan ka taa alijinɛ kɔnɔ mɛ ala ko ko a kɛtɔ k'a kɛ a kuma kɛra wasa mɔgɔw y'a fɔ ko fanga b'a la a kuma kɛra wasa mɔgɔw y'a fɔ ko a bɛ baara kɛ la a kuma kɛra wasa mɔgɔw y'a fɔ k'a bɛ se baara la ko mɔgɔw k'a fɔ ka ban ni sara t'ale bolo k'i fana bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ olu ya baaraba nin bɛɛ sababu la kira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam ko ale bɛ siran baara min ɲɛ ale bɛ siran a mansinw ka baara min ɲɛ k'o de ye yɛrɛ yira ye filankafoya ti tiɲɛ bari sabu i ka baara dɔ kɛ i b'a kɛra ala de ye mɛ i b'a kɛra wasa mɔgɔw y'a fɔ a kɛra filankafoya ye o n'o kɛra dɔrɔn ala k'i tɛ ka bɔ a la n'an se o filankafoya ma yɛrɛ bɛ ala ma kɛra ثم أفيد من الناس وقال الناس واستغفر الله إن الله غفور
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wa salam atamani al-akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Frères en islam, nous louons Allah qui honore ceux qui le suivent et ceux qui lui craignent. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui détruit, qui fait périr des personnes qui refusent de suivre sa cause et qui lui désobéissent. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala, le détenteur de tous les pouvoirs. Allah subhanahu wa ta'ala, le zillu man wala. Allah fait descendre le zillu man wala. Là, yuzillu man wala fan. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait jamais baisser une personne qui lui suit. Une personne qui suit sa cause, Allah ne met jamais la honte sur lui. Mais Allah aussi ne va jamais honorer une personne qui lui désobéit. Tu suis Allah, il faut savoir que tu serais honoré par Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie terrestre et dans l'au-delà. Allah, il aide ceux qui les aident. Et Allah, il se fâche si ses élus sont fâchés. Et Allah, il agrée, il accepte tout celui-là même que son élu va accepter, va agréer. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala et nous remercions à une louange ou à un remerciement qui remplisse la terre et les cieux de mérite. Et nous attestons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique, il n'a pas d'associé. Et nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et son serviteur. C'est lui-là même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi toutes ses créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala a honoré parmi toutes ses créatures. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala à ce jour béni et à cette place bénie qu'il fasse son salut, sa prière sur son nommé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur la famille de Mohammed et sur les disciples de Mohammed. Et c'est tous ceux qui suivront la tradition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jugement dernier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux-là. Mes frères en islam, nous voulons souligner, Inch'Allah, un point très essentiel dans la religion musulmane aujourd'hui, qui est la sincérité et les hommes sincères. Mes frères en islam, sachez que la sincérité, c'est ça même la religion vraie. La sincérité dans les actions. C'est ça la religion vraie. Et c'est ça l'ouverture de tous les envoyés. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme la clé à tous ces messagers. Dans les messagers, dans les prophéties. Allah dit dans les Saint-Coran, dans Surat al-Bayyina, il dit « Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din » Il dit, il a ordonné ceux qui nous ont précédés et nous-mêmes qu'à lui adorer. C'est cet ordre Allah subhanahu wa ta'ala a donné à tout le monde. Il a donné à ceux qui nous ont précédés et il nous le donne également. C'est quoi? Adorer Allah avec la sincérité. Adore Allah avec la sincérité. Il dit, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Et après cela, accomplis ta prière et à tout ça de ton monde. Il dit, c'est ça la religion vraie. Mais frère, c'est en islam. Si nous regardons la sincérité, c'est ça même le cœur de l'adoration. La sincérité, l'intention, il dit, c'est ça l'âme d'adoration. Regardez laquelle Ibn Hazim dit. Il dit, l'intention, il dit, c'est ça que le secret dans l'adoration. Le secret dans l'adoration. Souvent, quand on a un problème, on se promène chercher les génies d'Allah. Ces génies d'Allah, ils ont eu cette place parce qu'ils ont été sincères envers Allah dans ce qu'ils font.
Et toi, tu peux être un ami d'Allah, si tu as été sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, c'est ça le secret dans l'adoration. Et si on retire la sincérité dans nos actions deviennent vaines, nos actions deviennent tous gâtées. Il dit, c'est comme si on retirait l'âme du corps de l'être humain. Une personne qui est vivante, lorsque l'âme de la mort lui rend visite, qui lui retire l'âme d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un cadavre. Il ne peut absolument rien faire. Car c'est lui-même qui lui faisait bouger, lui-même qui lui faisait faire tout, n'est plus en lui. Il dit c'est comme ça, la sincérité donne vie à nos actions. Mes frères, c'est en islam. Dans notre vie courante, dans nos activités, laissons la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes qui se sont associées pour créer des travails, mais ne sont pas allés devant, parce qu'ils n'ont pas fait cela avec la sincérité. Il y a un certain sincère, l'autre qui faisait ça avec l'hypocrisie. Si l'autre ne s'en rend pas compte vite, la situation va en faillite. Comment on peut en compter cela? Combien de sociétés, combien d'associations qui sont allées en péril comme ça, par manque de la sincérité? La sincérité, si cela a manqué dans nos actions, dans notre vie quotidienne, les gens même ne vont plus venir. Où tu travailles, ce que tu fais, si tu ne le fais pas avec bon cœur, tu le fais avec l'hypocrisie, tu ne le fais pas avec la sincérité, tout actionnaire va te suivre. Parce que pourquoi tu ne le fais pas bien? Si cela est dans notre quotidienne, et chez Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons fait quelqu'un parce qu'il ne fait pas son travail bien. Est-ce que si quelqu'un ne fait pas son travail envers Allah, Allah va accepter cela? Non. C'est la même chose. Et les ulama disent, il dit, Allah dit, nous est créé pour nous éprouver. Il dit, le présent Allah parle, il dit, c'est la sincérité, de la sincérité qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle. Il dit, lui, il a créé la mort, il a créé la vie, afin de vous éprouver qui d'entre vous serait meilleur en action. Et le verset dit, il n'a pas dit qui d'entre vous va poser beaucoup d'actions. Non. Il dit, Allah n'a pas dit cela. Mais Allah a plutôt dit, celui qui serait meilleur en action. Celui qui va poser beaucoup de bonnes actions. Il dit, c'est les bonnes actions là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin. Et c'est à ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous éprouver. Mais frère, c'est en islam. Si la sincérité manque nos actions, Allah subhanahu wa ta'ala se retire carrément de cela. Voici trois types de personnes. Le jour de la résurrection, qui sincèrement doivent aller au paradis, mais vont aller se retrouver dans l'enfer par leurs intentions, par manque de la sincérité. Une personne qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le savoir, le Coran, il faisait prier les gens avec, il enseignait les gens à le Coran, il travaillait pour Allah subhanahu wa ta'ala, dans le savoir que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Allah va faire de vous cette personne-là. Il va lui demander, il dit ce que je t'ai donné comme le savoir, qu'as-tu fait de cela? Il va dire, Allah, j'ai mis mon savoir à ta disposition. Je faisais prier les gens, j'enseignais les gens au Coran, je faisais ça avec mon savoir, tout à cause. Allah va dire, tu as menti. Et les gens vont témoigner, vont dire à Allah, c'est qu'il a menti. Allah va lui dire, tu faisais cela pour que les gens disent que ta voix est belle. Tu faisais cela pour que les gens disent que tu connais. Il faisait cela pour que les gens t'apprécient. Il dit cela c'est fait. Les gens t'ont apprécié dans ce bas monde-là. Il dit moi chez moi, il n'a absolument rien. Avec sa connaissance du Coran, il va se retrouver dans l'enfer. Allah nous en préserve de cela. Et Allah va faire de vous, deuxième personne, qui est le riche, qui a mis sa fortune à la disposition d'Allah, qui a construit des mosquées, des écoles, il a aidé les orphelins, des veuves, des nécessités.
Allah va faire devenir ces riches-là. Il va lui demander, la fortune va se donner quand tu fais de cela. Il va dire à la vérité, j'ai œuvré pour ta cause. Allah va dire, tu as menti. Tu as fait tout cela pour que les gens parlent. Tu as fait tout cela pour que les gens te glorifient. Pour que les gens te magnifient. Et les gens l'ont déjà fait. Il dit, tu n'as absolument rien chez moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ta générosité, il va aller te retrouver où? Dans l'enfer. Car on nous en préserve de cela. Et Allah va faire de nous une troisième personne, qui est l'homme physique, le fort, qui n'avait pas l'argent, qui n'avait pas la connaissance du Coran. Mais sa force unique à Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, il a mis à la disposition d'Allah. Quand on dit il y a travail de l'islam là-bas, il est là-bas. Quand on dit Allah lui demande là-bas, il est là-bas. Quand on dit il y a djihad là-bas, il est là-bas. Mais il faisait cela pour que les gens le disent. Quand il va te lever, il va te justifier. Allah va dire non, tu as fait ça pour que les gens parlent. Les gens ont parlé. Tout le monde a dit que c'était fort. Tout le monde t'a apprécié. Tout le monde t'a glorifié. Il dit aujourd'hui, tu n'as rien chez moi, Allah subhanahu wa ta'ala. On nous dit tout simplement aujourd'hui que tout ce que nous allons faire dans la vie, ici comme pour l'au-delà, faisons-le avec la sincérité. Faisons-le avec la sincérité. Tu veux prier, prie avec la sincérité. Tu veux jeûner, jeûne avec la sincérité. Tu veux aider ton frère, aide-le avec la sincérité. Tu veux tout ce que tu veux faire, fais-le avec la sincérité, même si c'est peu. Même si c'est peu. Wallah, si l'intention était bonne, ça a été fait avec la sincérité, c'est récompense, masha'Allah, c'est le paradis. Mais si la sincérité a manqué dans nos actions, la fin c'est l'enfer, car on nous en préserve de cela. Ya Rabbi, ya Hakim Maninen Auma Alamu Kelani. Amayin Allah subhanahu wa ta'ala fait. Allez les matai. La nina fait ayanya bara ula tanya kabo yere yirama. Kanyini afe. Ayi anya bara ula tanya kabo yere yirama. Kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fait. Comme nan baya ayo dineni auma. Kanyina Allah subhanahu wa ta'ala fait. Anti ile ani hami ko hami ni kabo an ya Rabbi Alamu Kelani. Anti ile ani gami ni ko gami ni kabo an ya Rabbi Alamu Kelani. Anti bila ka sura mi tan ni na Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbi ka anso ala ala mu kelani ka anso ala ya Rabbi ala mu kelani an jero no do na ya Rabbi ka do nya ka di ama ya Rabbi ala mu kelani ka do ke anyene ko ke an ko ya Rabbi ala mu kelani ka do bo ala sura ya Rabbi ala mu kelani Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim warhamna fa innaka antal arhamur rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمني